forcé fo mo ho hadala fili le wato dolu aben machi beaucoup men je tambila be kulu jeri nyamen nabi hal konto folo be sentano bayla hafal yanka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation hal konto bi jumalumba bari nya contrôle la misilme ya contrôle la tigninta ya contrôle la fama jigo be contrôle mento la fal bien assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. hal ninen ka narshi ta herat halal on kontene nya jan shema so la fonni sire ya tantu ne na di mbaya du tanawo tanaman sin na jam hal konton contrôle ko la le programme le fola liem bi urahin al halon kunu ngai mission ke par bi fana be continuer la sinim fana be continuer la be jang be nyohon nyen jang ko le kamma tu momenna ko be gari tu momenna ko makanga do le be tambila ala ko lonnal meni be na disposition lu to iba kala fillahi walillahi hamati li handa do silo kam fiche do fonye be rayi ngatka antula arayi menkam dole mo alla la siloti dole mo alla kila la sunnati sallallahu alaihi wasallam anina alifa kendolu men ho silolu la sabati ituta kan hasa ya hi taratu lumen ina ma fula kafu alama hi tugo alala ya halon ko kila mo kila lati wo alifa wo kendolu insha Allah be ya halima ala ko le digel ni mamarangelo nya sela ka ila tarasi dolma wo kono nenna alifa le be ni hon nabi ni ala halani insha Allah ala ibrahima fadiga ala ibrahim fadiga yi ngalon ni mbota mento ngalon na bota jamme amam benson hi wasu o kuula apodula ame wasu ala bara kibaru sa bodula fola akibaru anala kumakan o sa kibaru bula mbole nyinena misidi mol bulu mbole nyinena jahangol bulu dunia be hay neke me be hi yaha e bota menito ala ko hila ko le sabati wala men ke fadan kata tay hole ke hatto nyala sabati hatto nyugo kele ni hoke e man benso ifan fola barngel nderbi jambe to nyala fola misili molien beto nyala fola jahangol yen ase gadolu la ase dolu toro bar to nyabe tende to nyama to nyala di ala ko hajjuso di jahanga din kendol ma hajjuso di jahanga din kendol ma nga mana ko do bije ngan so boyla jahango manke mana mahoti jahango manke limane ya baloti altala koto dino la koto woto mbata ko mulme alquran wala koto continue mbe kuma la koli kambi ne alhay ibrahima fadiga insha Allah ni alhala nyini bi urayna albe kuma siamen mele jam mena la karamo ko fanna wal hadan to benna karamo ko di fangalu karamo bon kono lu khabidu lu men kuma ta dula lu to may do lu fangal don bari ni la wal hadan la me mena ri la ibrahima la wal hadaka bar bintoti binne alhay ibrahima doron ne be continuer la bi mena la karamo ko wal hadawul sélectionner la le hitobe matalu limaniya baliya ka ko limaniya baliya mbata ko ani men be limaniya baliya la dun kam mo lu sondo mela ntal ko mbal gwala de ntal kelela bar système men be am ho lu purula ham ho lu la fili mbe système on tanu ni antenu hon ni teliya ja antenu hon di mba kelela le mba kelela ku shama bi mbu kelela le voilà fem na be den dino le la dino ma fa mo ko tade ifanga ta da ko bije bar ko ku na be den dino le kenna ani muslime ya nyindela wallahi billahi ni menna ta akolo ti mense mo holu la fidi hila bo asido kam na karamo holu bi jang nsi manyine nka akenya ma asake nyamen ala ko mo holu kan ta fidu kon won ta kala kom bi te ko bari ibe men nyake kam mo holu ma mba fe wala hanya bo mo holu ma c'est simple na miroto problème man tarano mo ko me be mo holu la fili kan ka ben dino nyi ma dino inga haite kukutati inshallah ala ko mo holu se finti mfantang nyamen na mo holu la bo silo kam. Non, on va pas laisser faire. Bunyakan, ani nguliakan. Et la halon boto ndino,
ite ba nya se bala nyame ite ba fala mo la nyame e bala tambila kam mo ma nyame ni memba ke la commerce ti isa ke commerce ti ni memba ke la fanko to mamati ite hakke woti to don barne ala hala nyini la paix ko la paix mbere jang lon na me di jang ha to nya dula ita mo dula satra mam mo do yante mo fanan do yala voilà ni membe to la partie la menna ntelbe to la dino ko ala la kitabo ala hamen na si kila manin kila hala si misidi moluma komo ko kana bo kila wo ko hatwa la silu wo ko nimbe kuma la dino le mambala bar la o nyale mbafo ala baro wo mu kukutalte msafo mben katala mbe nayara katala fon sala samba dino le kan bare nte fuyi kala nte fusi lala kan woluma data ha manyame na nin dino le kem nin dino le mo faji fahamule woto silen ntelu na kolu be kerin na jahanga ya kono sate be bun kono be khabilo be kolu be le jal semen la tahama men me kutinya misilme yama jahanga kendo be holo ne jahanga dinga be holo ne bar na hatra me si misilme yama na hatra me dino nyake na hatra me elo la mo holo la tauhido la par femfe na se defo la le ndinge lu ni mamare ni doxol ni kumata ni xol la tauhido la na se mo godo la tegen na communauté to e hanna communauté men lon ko dino ni ndema ni dino la faso la ne se mo hol la tegolu to mo ko men sa adun jahango ni kata lon na baale ti ni le hamo holu la tauhido la sabatile bi wolle je keri shirkula bara la teten wol je fulan kafiya la ten insha Allah alfal hadwa menke ko ala mo fembole to menga siyati amo holu be jahanga dingal to mbayi talala la ko limani yan to be jahangolu to be ala sabati la le fanay ba kanne fanan ni ala hala ni bibe to ho be lari kum baro to ho mem malla rasulullah ko nala saybodu wonte kere hamaguwa ni to ho be layla mo holu bulu ala ko itri profiter mo holu la nyamen na ala ko ise mo holu la fili nyamen na ha ben fen ko ni ma fen ko nyin dunya nyin dun tela banna dunya nyin tela banna donc nga long menji masilana ani menje fula kafla alama ani menje kukuta itali la mente ala koti nkida la koti abi fakala la lunda abe fusino ala sayato ate fakala sayato ame fusino ate fakala jangaro to comme ko menje ame fusino to voilà ni wona ti masilan kudo la silan to lawo hahani alanya mawra isalo khafo ko kunti te fanam kunto bulu de bara kunti te fanam bulu ahite mem fanam convient ke ni alhala jini sa fo len ko kudo bije ha ala dum mo holu ngoto alhamdulillah réseaux sociaux ko yin wala hadia parce que ise mo ko di manipuler sohoto mo fula manipuler sohoto no bar réseaux sociaux jang ko mo men de tambila mo wuli kili mo wuli fula sal tamba mo keme sabasala tammi nyoma a wasapu mana imo mana kulu isa Allah ila kuma kan ta jawujam nta salu ko ila kuma kan ta jawujam nta salu ko na dun ta je nta ha ta jamene nta ta je itella la kumol be fan yandila parce que jang ni la baranti jang ni al hala ni tinyarin ti jang khajafirin ti jang fushin ti jang bar hatto nyaade ma hala sabati wala bi jang woto wurala nal nata maltran men na nata wala da partager mo ko jël sala saxa ni mbi hawla hada partager est-ce que won atadula mesiya ya defo do le jodi handi mo holun te liman yari beteke adin na liman ya adin ngalo ala tede se kuno mo homa ni mo kurumo hakuno ma satra ala le kitita la fi ngay ne fanal lo na la hawla hada to ala liberté le mon tente mo forcer la janko bari hasilang ko nga inna wal hada to tala sa faida isa fa ko ni be ma fan kilinga dala ubi senketen wallahi ni ta to ke altala nyabila parce que altala nyabala ki je sila nim mo holle nya kuma kendo anin ku kendo membe tambikan alla koto arhanu la koto ala ko ham hol la fahamala ni silanta o partage la parce que comme hon nim finge membe fahala ite be fahala ko sena ikili ko sena kuma do foyen ala ko hi décourager ala koto wallahi sa traite fana ngalo na mambe wo bulu ba sa traite fana man ko lu fahamu betege ndumbe na hanyo na fahamu ko lu la woto nan nata wala hada ni tekidi nga partage sain mo hokke me sala sa fi beta barajo soto mo hokke mo ko no do français soto ite fana fi même fana sala tahajam kuta asala wuli inama ala ko atahadula khasiya parce que mo la fidilahi beta siya
ala ko do se bala nyame iba to talala do se bonombur la woto bi wurai na ninna alifa ba alahi ibrahima fadiga na be na la bi abena la kuma dulu fala nyembi tawhido yinto ala halon kumo yimen jana tambiten haben nyimma atere na ta yinka kabla na ta yinkan kuwo ko wala hake kumo fo wa to le bala kabla na ta kan nyame na karamo ko shema nga kurashi suto ibotaka albetaje londo betenne ke kende ya betenne dori se ko tudo folo kom ninte na to bosa en fayda ni ngay ko fenga sayin mena hay ibena la attaquer la ibena la fala ko fayda malom be fola menna ikana silang comme jande nyame wala hada partage bi ibe silang namuna ala ibrahim bota kabra bota akuma kanga mem fonyin ko to sitol ko ta hari akuma kanga isalo ne ko silan tala isalo ne ko jerin tala isalo ne ko limane yabe kuma kan tumo menna limane ya ba bulu tumo menna karama ko dulu beta kuma kan yimbila me bari be sigirin ente fuji foka ibe deri itara jat la jelo wonya komo bari kabirin na fonninke alhaji go bota nyamen na ni wolmu alhaji ibrahima fadgati hayi ko attaquer mo holbe limane ya bali ya men bata dun jahanga jokoro fulan kafu ya men bata dun jahangolu tobi kabra bota nyamen na ha attaquer sitoli kono sitikilinte moro ngadi otumole karama ho dulu fananga kura sisoto inata bo iha akumoke ahal partage ajana baraju jali soto wonya ajana baraju jali soto ko be la folo la recycle mo dino nyi narnge adamu tatale bar tumo men na ke kendo woli hilo rasulullah fi tumo men na ibe recycling hi gosiato hi nanato hi fahato bari manso hakela ba mo hotide imanso hakela ba mo hoti nyanto wo mo holu wala ha men soto barajo to ani pilasi men tarti bulu dinoto ani men nata dunga to la bangala imanke pilasi kilinte ko woto ja hangolo men fola liye misilimo lu men fola liye ja hanga ya be danse le la ndinga dolu bulu ndoko dolu bulu mbari nga dolu bulu sigi ndoko dolu bulu na habi dolu bulu na sate dolu bulu o nimbo kulu la sabati la ala ko habula normal la ikome men tarambe motarin na alfa lu bulu no na alfa kendo lu bulu nkana sila kurungo ta bi wo manipulateur libe kering ese alla kuma kanga ta hake dula beti hasamba dula to hata ma modifier fama isake bunko no tati isake habi do tati isake mo do lu tati hasia mo kurungo betenne mo kurungo la baro betenne woto beta mo kurun sifa wolu wolu mu de masike taliti mo kurun sifa wolu mo ho man kansila na mo sifa wolu nya wolu deno se tale ko men mandi yen ha foko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim isentani malmu hila sobon na kulula ngi da ko tolong ni kumata butu ngala me doro ni tu kumala wonya woto mbe dwala na karamo holien wala hadali be mbulu jam bi wala hada men be kuma kan nyen ko nyen kanten ala ibrahima kumarin ko la kan men be kuma ka kan be so la ibrahima talima bi wala hada ni be mbulu jam men be kuma kan jura lo kenya luma be continue la kuma la jura lo kenya men be ta jura lo ke commerce ti ise continue ke la commerce ti ha ke ko beti nteli be kuma men fola isa fo ko wahabiya lo bi sa marche pli maintenant ala fo wahabiya le mo adunta tenne abota tenne wo be c'est bon ça c'est compris abeta nyaja be fahamu kam fida wo se kenya menna règle men bala wo meke ko karamo ho men be mburujan ki me wo règle wo nyasi fa misilmo li yen misilmo al hajigo lo akadlan kelu ki ko menna alifa folo lu transa kenya me ani ha taranyame ani nyasi fa tanyame na ho no kono ko hamo ho ampese ki kanofo ni ho nyasi fa nyame na dino sa of kenya menna parce que mo do lu bije wala intérêt bo le to bi pop ise bo la be to hi attaquer mbari ngelo ala attaquer ro ke hala hakore wo carrière wo ni ala sonta asem bo be panale ni koko rasulullah naissance o ko li ta xamenya menna no mo mawludul nin kuludi bataje danna tambolu bito ya hamhul la limaniya ni la tauhido tinya ko habe muhammadu bala ko sallallahu alaihi wasallam wo men ko kon ngabulala ko lu ko ko me ahake nyamenna muhammadu kano ni hakanu ahmen fo yibe barala wala wo kono
muhammadu ngakanye na ko kelelo lu wolu ala anniversaire beleji parce que ahbara ken dole kenya haku ken dole kenya e har wano nala ko imbele sa baso be ba kono jangaro be jar lang ba kono la bari woni se nyasi fa mo hodulien men kontante no wo ha ko fa hakudo ke men se fula ka fo alama hay fa ngala fili ha mo hokutal la fili barne e telephone be fili la bari ha men be la fili ni ala sonta e se karabo ko ni mel wala hada se tahi beto hi be récupérer hi bo video kono la ni al hala ni woto ol hasiya kul hasiya be karabo ko ni kala le question lu bele kering ala la na man na privé li la même ba ko te fili ni jahanga ya to al message vocal tout messenger la une salade si karamo ko duma isena ko kan ku fushi na ba ko te fili na be jahanga ya ko no be na albajeri ko dan na tambo bato ko men hon na fili kan ne ko men hon na tawhido tinya kan men hon na limaniyat tinya kan quel que soit le sujet al message la nama vocal la nama na messenger la ba me akulu fengeno waxto do bar nin data messenger la se message men dije sa question lu jabini ala sonda abede ki ko men jena la wala hadalika même be ben fi samante ya fanam fi samante ya mu fi samante ya fangati o fana a question on mas ngama soto nga poser le karamo holuma o fele laaren ko a stock le belaren ko fi samante ya karamo ko kilin kuma taka la kuma taka sabak kuma taka na le wala message bo arbi fi samante ya lo na la alba fasaru la na mu fi samante ya ti albo lo na le albataje wala hakem ba fi hakol la ge ya mohoma ku menu nun na bet kerin tabuti ku menu mun nimbe bitrin nyohon kun na kulu kono nin kesente nin nyohon trompele nin nyohon manipulele nin fanna fishmante yale ba fi wala hageya ala kon dingelu nin mamarngelu il se continuer vivre la nyohon kanki comme musulman ni musulman mbole nyene na wala fanam bekela ne ala hala nyene alim be wura la 21h30 ntende al doho al dinga al kumata doho Mustafa Sawane hafalin ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala Ibrahima bin narin wurayin na haben tauhido ma ani ko meni ji mutarin bulula insha Allah be ku shiya ma nyabo la tole abe kala munafan dam baleti membe men folali nali na tanya menna janni hakul dam tabutongo digi ha partager ala ko tahadula shiya insha Allah ala shembe paraji ala she barajo kenye lonna be barajo me ashotola ite fananto talali la ifana sate baraji kilinga shoto aseta hasi mo do fanama membe bara do kela baske ama long ko baru o man kankela aseta hake paske abata me mo holula abelari menula nyinne se mo la fili paske mo janteng ala monte kisla mo la filoma ne nga me jam paske mbeta ko makanga la tambi jam a sa ko nga me de musafa la shitola nodun wonte na la kuma kantino memu faniyati memu tonyo goti bo nti sinin silen ta na ta kuti jang men sa tel la fili men se mo holu la fili o satra wo junubo wo be masilandi ne beteke parce que nse ke sabuti khalu kuma kando na ti jang memu tonyo go kumoti memu mo la fili o kumoti ha mo holla tulu mo holla limani yala satra o hakko wallahi amenna tahanya wala hakem ba fere jang ku fushi na be fola jang kuma fu na be fola jang anin dalilo alhurano ko ten kila ko ten ha na dalilo luti muslimi ha hayin ne la sabati be o karabo hodu be jang ne membe ta hali so la hambi fanan bi so la wole kan alhurano kono ala ko ten kila ko ten e ma fo dem baba ko ten be mbalu ko ten no wo mo ku kutaliti ne be kuma la ngakuma alhaji go kan abanta wala mo hafali ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane la paix et réconciliation.